ज्येष्ठ पत्रकार निखिल वागळे यांच्यावरील भ्याड हल्ल्याचा मुदखेड तालुका मराठी पत्रकार परिषदेच्या वतीने जाहीर निषेध करण्यात आला व हल्लेखोरांवर तात्काळ कठोर कारवाई करण्यात यावी अशा मागणीचे निवेदन मुदखेड तहसीलदार आनंद देऊळगावकर यांना देण्यात आले। दिनांक 9 फेब्रुवारी रोजी ज्येष्ठ पत्रकार निखिल वागळे यांच्या कारवर पुण्यात दगडफेक करत हल्ला करण्यात आला। निखिल वागळे पुण्यात निर्भय बनोच्या कार्यक्रमासाठी व्याख्याता म्हणून उपस्थित राहण्यासाठी जात असताना हा हल्ला करण्यात आला। पुण्यातील खंडोजी बाबा चौकात निखिल वागळे यांची 4 चाकी वाहन अडवून दगडफेक आणि शाईफेक करत हल्ला केला होता। त्यांच्यावर हल्ला करणाऱ्या हल्लेखोरांवर कठोर कारवाई करण्याचे निवेदन मुदखेड मराठी पत्रकार संघाचे तहसीलदार आनंद देऊळगावकर यांच्यामार्फत महाराष्ट्राचे गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना देण्यात आले। यावेळी जिल्हा मराठी पत्रकार परिषदेचे जिल्हा सदस्य प्रताप देशमुख बारडकर, मुदखेड तालुका पत्रकार संघाचे तालुकाध्यक्ष सिद्धार्थ चौंदते, ईश्वर पिंदलवार, अतिक अहमद, उत्तम हनुमंते, प्रल्हाद मस्के, दिनेश शर्मा, रुखमाजी शिंदे, नामदेव बिच्चेवाड, साहेबराव गागलवाड, संतोष दर्शनवाड, शेख इरफान, धम्मदाता कांबळे, अमोल टेकले, मोहम्मद फजल, नामदेव राहेरे, पिराजी गाडेकर, संतोष सावंत, मोहम्मद हाकिम यासह आदी पत्रकार उपस्थित होते। अतिक अहमद, तालुका मुदखेड, जिल्हा नांदेड़। पिछले सप्ताह जिस तरह से राज्य स्तर पर जो हमारे सम्मानित पत्रकार हैं जिनका नाम है निखिल वागले जी के ऊपर, जहाँ पर जो एक समाज के कंटकों ने उनके ऊपर एक बहुत ही दुर्दैवी और हिंसक जो हमला किया उसके ऊपर निंदा करते हैं। आज हम यहाँ पर आकर उसके तहसील के सभी जितने भी हमारे सम्मानित पत्रकारों ने यहाँ पर तहसीलदार से मिलकर उनसे न्याय ज्ञापन सौंपा है और पिछले कई सालों से जिस तरह से लगातार महाराष्ट्र पे जो सक्रियता से काम कर रहे हैं जो पत्रकार हैं उनको सरकार ने जो कानून बनाया है, कानून के अंतर्गत यहाँ पर इसी तरह से उनके जो भी कानून के वहाँ पर जो रक्षा करते हुए उनको हमलों के ऊपर रोक करने के लिए और जो उचित जो एक गुंड प्रवृत्ति के लोग समाज में आज हमारे पर काम करते समय, पेड़ के काम करते समय जहाँ पर लोग उनके ऊपर हमला कर रहे हैं, इस तरह से हमारी लोकतंत्र पर बहुत बड़ा एक कठोराघात है। क्योंकि हमारे संविधान है जहाँ पर 4 स्तंभों से एक स्तंभ जो बताया गया है जो पत्रकारिता का, मीडिया का, उस तरह से मीडिया काम करते समय इस प्रकार के अगर हमले होते होंगे तो फिर मीडिया के अंदर बहुत प्रकार की लोगों की निराशा होती है। मैं इस द्वारा यहाँ पर जो ज्ञापन सौंपा गया, ज्ञापन के माध्यम से हम सभी ने वहाँ पर मांग की है कि उचित कार्रवाई हो और जो भी उनके ऊपर मुजरिम है, जो ऑफेंडर है, उनके ऊपर जल्द से जल्द जो भी हमारे भारतीय संविधान की जो धारा है उसके ऊपर लगाया जाए और हमें आने में भविष्य में इस प्रकार के कार्य करते समय अगर जहाँ पर भी कुछ हमले होते हैं तो उसकी रक्षा करते हुए हमें न्याय देने की मांग की गई। ज्येष्ठ पत्रकार निखिल वागळे सरांना जे हल्ला झाला, भ्याड हल्ला झाला, त्या हल्ल्या निषेधात आम्ही निवेदन दिलं आहोत तहसीलदार यांना आणि गृहमंत्री यांच्याकडे सुद्धा निवेदन दिलं आहे की कडक कारवाई झाली पाहिजे त्यांच्यावर आणि त्यांचा मुदखेड तालुका संघाच्या वतीने त्या भ्याड हल्ल्याचा निषेध व्यक्त करीत आहोत। काही गुंडांनी निखिल वागळे यांच्यावर भ्याड हल्ला केला, या भ्याड हल्ल्याच्या निषेधार्थ आज मुदखेड पत्रकार परिषदेच्या वतीने निषेध नोंदण्यासाठी आज मुदखेड तहसीलदार यांना निवेदन देण्यात आलेलं आहे। गृहमंत्र्याकडे या गुंड प्रवृत्तीच्या लोकांना तातडीने अटक करून ठोस कारवाई करावी या मागणीसाठी आम्ही सर्व पत्रकार संघ या ठिकाणी जमलो आहोत आणि या भ्याड हल्ल्याचा निषेध करून त्वरित त्या गुंडांना अटक करून कठोर कारवाई करावी ही मागणी सर्व पत्रकार परिषदेच्या वतीने करण्यात येते। निखिल वागले यांच्यावर केलेल्या गावगुंड्या हमल्या प्रकरणात मुदखेड तहसीलदार तालुका पत्रकार संघाच्या वतीने तालुकाध्यक्ष सिद्धार्थ चौदंते यांच्या मार्गदर्शनाखाली आम्ही सर्व पत्रकारांनी ज्या गुंडांनी निखिल वागले सरावानं जे हल्ला केला, त्याच्या गाडीचे काचा फोडले, त्या निषेधात आज आम्ही निवेदन देऊन त्या गुंडांना कडक कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी तहसीलदार साहेब यांना नुकतेच देण्यात आली आहे।